Franco, in the context of Super Rugby, this is a bit of a dead rubber because there's nothing more than pride to play. But for Free State and Eastern Province Kings, or the Kings, how big is this game this weekend? No, I think it stays a massive game. For us, it was about pride from day one, so that never changed. So everything is still on the line. We obviously got new challenges ahead, but we want to finish this one properly. I think we were very unlucky this season. A lot of things could have been slightly different. There was 7 games where we came so close, and if we won 5 of them, we probably would have looked at a different picture. So the players have worked really hard. It's the first Super Rugby campaign which I'm involved in, where the players still gave themselves a chance in every game, and the preparation went out. Or in the beginning of the week was always like it's going to be the most important game on Saturday, and I think that's the way we treated this one as well. The Kings obviously must be the hot favourites, the way they've been playing. They're playing at home, they're trying to get a big crowd in. They're talking about saying goodbye games and a little bit of emotion that's with it. So yeah, I think they must definitely be the favourites in this one, to continue with the winning ways that they've got. So yeah, there's a lot to play for. Franco, wat maak die Kings hierdie jaar sterker? Kom met hulle 6 oorwinning sal behaal? Ja, ek dink eerste plek, ek dink hulle het momentum gekry in die pool wat hulle gespeel het. Daarin sê ek nie, daar is nie 'n maklike en 'n moeilike wedstryd nie, maar ek dink hulle het bietjie momentum gekry deur 'n paar wedstryde te wen, en ek dink wat gewoonlik gebeur met wedstryde wen, baie mense wonder waar kom confidence vandaan, of hoekom, en dit kom dan, of dit werk saam met die feit dat as die oppositie jou begin meer respek gee. Met ander woorde, die oomblik wat hulle nie meer teen die Kings wou verloor nie, gee hulle vir hulle natural depth. So hulle kry meer space om in te speel, en die vryheid wat hulle toegelaat is deur hulle afragtingsspan om te speel het daartoe bygedra. So ek dink hulle het nogal baie kontinuïteit gehad in spelers, veral sleutelspelers. Ek dink Lionel was vir hulle baie goed geweest, en Christo het groot impak gehad, maar saam met dit het ek dink hulle baie goeie pak voorspelers gehad wat vir hulle platform gestel het, en met opwinnende backs, wat eintlik maar is 'n resep vir sukses is. Ek dink hulle is baie goed afgerig. Ek dink tegniese span, Baden Pieterse en Lindsay Weyer, saam met Dion Davids is ouens almal wat die game ken en baie detail insit. So ek dink nie jy gaan in 'n kompetisie in as die afrigting en kwaliteit is, of goed doen in 'n kompetisie as die afrigting en kwaliteit is nie. So ek dink definitief dit kan 'n groot rol gespeel het. Hy het nog maklik gelyk, hy is reg. Hy het gesê dit was maar net om gewig van die kyk af te hou terwyl dit op gesels het. Ja, nee, sy hande gaan vol wees met hy sal moeilik hanteer met daai krikke. Hy gaan dalk maar nie ingooi net vra dat iemand dit vashou. So ja, nee, hy op hierdie stadium, jy weet, dit is voorkomend. Ons sal nou sien hoe reageer hy. Behandeling, ons is almal baie positief wat hom insluit, dat hy sal reg wees. So ja, ek dink dit was meer 'n harde hou wat 'n klein bietjie bloeding veroorsaak het, wat die druk, want hy het aanvanklik niks gevoel nie, dit oornag swelling het wat bietjie druk op het gesit het. So kom ons hou almal duim vas en hoop hy herstel 100%. Frans, haal net 'n bietjie druk af wat julle weet wat die toekoms inhou, waartoe julle gaan, hoewel daar nog nie amptelike aankondiging gemaak het wat dit toernooi nie, maar ten minste is 'n goeie aanduiding dat dit 'n groot toernooi gaan wees. Ja, ek dink dit is net 'n bietjie sekerheid. Ek dink almal wag nou al baie lank vir hierdie. Dit is net sleg wat voor die laaste game gebeur het, waar jy ook sekerheid het van jou toekoms by die Vrystaat. Ek dink nie dit al eintlik druk af nie. Ek dink soos coach ook gesê het, ons speel om vir die trots van die Vrystaat, en elke wedstryd, ons wil elke wedstryd wen, en ek dink ons het nog steeds voorberei soos normaal. Ek dink die spelers se gemoed is baie goed. Ons het 'n goeie paar weke agter die rug, en die rustyd was ook baie goed. So ek dink dit gaan 'n opgewonde game wees. Ek dink niks meer druk eintlik nie, net dat ons self kan uitgaan en self kan geniet, en net die game job wat ons verlief is. What do you guys want to fix that you didn't get right against the Stormers nearly 2 weeks ago? Yeah, it's. I think defensively wise, we made individual errors. Just
some guys tackling in and stuff. We always scoring tries, but we're leaking to many tries and to easy soft tries like that Blommetjies one that we passed to as an outline. If we can keep that the score down, we have the ability to attack and score tries and put points on the board. I think there's still facets in our game that we need to be more clinical in, but I think if we go out with the right attitude and the exciting way we play, I think it's going to be an exciting game. This is almost perfect for you guys. Not that we want to look at different competitions, but Currie Cup is starting in a week's time, and to face a strong opposition going into the Currie Cup is also going to do you guys well. Yes, I think the focus is firstly on this weekend. We must get that behind us, and try to end of our season on a high. But I think it is going to contribute into Currie Cup. A lot of guys that is going to play there, and the more you play together, the better the team becomes, and I think that will contribute into Currie Cup as well. Franco, dit is al holderige gery, maar het wel ingesind dat het is die heel laaste game. Hoe voel jy ons in die kleedkamer, maar hoe is die gemoed van die groep? Ja, die gemoed is great. Ek dink veral nou dat almal clarity het. Dus ek sê of gemoedsrus het. Dit is sleg. Daar gaan verandering wees. Dit is sleg. Die aard van die saak gaan my rol nou verander, en dit was 2,5 jaar se bloedsweet hierso, en ons daarom sê ek dink dit was belangrik dat ons hierdie week aanhou konsentreer op wat ons op die veld gaan doen. Nie die groter prentjie nou dat ons ingesluk raak deur die groter prentjie nie. Elke week van nou af aan gaan sy challenges hê, en ek dink dit is baie belangrik dat ons goed afsluit, vir ons eie selfsugtige rede, omdat ons baie hard gewerk het en ons regtig ongelukkig was in baie situasies. Nee, baie of meeste van die tyd was dit ons eie skuld dat ons nie meer gewen het nie. Dis nie dat ons is nooit outplay nie. Ek dink net op teen die Stormers weg. Ek dink miskien die Hurricanes vir 'n gedeelte was ons nie goed genoeg nie, maar vir die res van die 15 games was ons regtig met tye uitstekend, en so ek dink gemoed is great. Ons het nog een hekkie om oor te kom, en ons is trots, is klop ouens in mekaar, en ek glo ons wil ook 'n goeie smaak in Suid-Afrikaanse Super Rugby volgers se mond los. As ons kyk waarvan die Cheetahs kom, waar jy hulle gekry het en waar ek het bevat het, kom ons vergeet van die games wat ons amper daar gewees het, waar die wereld ons goed gespeel. Hoe spesiaal is hierdie laaste wedstryd vir jou? Ja, dit is my baie spesiaal. Ek kom baie van die ouens van Varsity Cup af. Dit is massive. Ek gaan definitief nog iewers met hulle te doen hê, of gereeld met hulle te doen hê. So dis nie dat hy regtig tot sien sê nie. Dis net maar dit is as 'n speler afrigter ontwikkel jy sekere verhoudings, en jy huil saam en lag saam in die kleedkamer of op die oefenveld, en ek dink elke ouetjie wat ingekoop het, die skillsets wat so verbeter het, die fiksheidsvlakke wat volgende level toe gegaan het, deur vas te byt en hard te werk. Ons het gepraat van 'n new generation Cheetah wat ons wil maak, en hulle is almal die intensiteit waarin ons speel, en ek feit dat ons veral teen die Nieu-Seelandse spanne soveel punte kon aanteken, het gewys dat daar 'n nuwe ability is, en uit 'n klomp jong ouetjies wat hulle hand in Suid-Afrikaanse rugby opgesteek het. So dit is hulle is definitief almal baie beter rugby spelers, omdat hulle ingekoop het in 'n belangrike stelsel. So lekker om terug te kyk oor die 2,5 jaar. Jy sê ons het voorheen ook gepraat dat dit is nie nodig om hierdie ons weer te motiveer nie, want hulle weet waarvoor hulle speel elke wedstryd. Wat sê jy vir die boys 5 minute voor hulle uitdraf, vir hierdie 23 ouens uit die tunnel uitdraf in PE? Dit gaan maar baie dieselfde wees, want hy wil nie emosies opjaag nie. Hy wil so level-minded as moontlik wees, dan sy visie die helderste. So ons gaan uitgaan, ons het 'n spesifieke plan. Jy weet, as jy onder druk kom,
revert jy altyd na jou beste preparation toe en ons gaan seker maak dat ons die beste voorbereid is wat ons nog was en dan gaan ons uitgaan om te gaan speel, jy weet, en dit wat vir ons lief is, weet. Ek dink dit is ek dink nie al die ondersteuners sal weet waardeur gaan 'n rugby speler in 'n seisoen nie. Ek wil dit is behalwe teleurstelling ook die fisiese opoffering en harde werk en recovery tyd wat baie keer ingeperk is, die klomp travel, die wat dit ook al mag wees, daar's 'n klomp demands op die ouens wat jy net vir Saterdag minute vir sy 80 minute sien en so ja, ek hoop dat die naweek die manne die geleentheid sal gebruik om sommer al hulle frustrasie van die laaste jare te kan uithaal. Dit sal great wees. Francois, from a player's perspective, what does it mean for you guys to have worked with Franco for the last 3 years? Yes, I think his record speaks for himself. I think not winning, but the guys he developed from Varsity Cup throughout. I think he's always a passionate coach. I always said it. He wears his heart on his sleeve, and that's the way he coaches. The detail he puts in, and I think we'll really actually miss him if the knowledge and the let's say the changes in the game that he brings isn't there anymore, and then everybody is going to realize, listen, yeah, okay, this is what we had in. And I think already he's changed the whole setup of Free State Rugby, the culture, the environment, the way, just excellence that he asked for from the guys. I think it was never easy, but with a young team, winning a Currie Cup in the first year we got together, and being competitive in Super Rugby, I think with the inexperienced side, I think that record speaks for himself. So yeah, I think it's just a massive honour. I think yeah, we're also grateful he's got his opportunity at the Springboks, and I think we can see the difference he's made there as well. So yeah, hopefully he's not going to leave us totally, but I think it's a massive honour. I hope so. Franco, with regards to your team, it must be great to have Cole back for this last game. One of these true workhorses that never a flashy player, but the job gets done and it gets done well every time he's in the park. Yeah, I'm very excited about him being back. I mean, obviously, I think I said to Armand as well that he did nothing wrong footer as well, but I think Cole, you know, over the years has been a real star here and has proven himself through and through, and I think he's the right type of guy to have out in the park. And in a game, it's definitely going to be difficult. Wat met die groep waarmee jy gewerk het, maak dit vir hulle soveel moeiliker om te sê wie kies jy die eerste game en wie kies jy nie, want dit is allemaal gehalte spelers wat in die stelsel is. Ja, soos ek sê, ek dink volgende week gaan na homself kyk. Ek wil net te ver nou vooruit praat nie. Dus hierdie jy's reg. Ek dink as 'n klomp great spelers, great mense. Ek bedoel ek dankie vir die woorde van hom af, maar dis 'n klomp great spelers, great mense. Ek bedoel, dit is net so maklik om met hulle te werk, en ek glo die tafel is gedek vir Rory. Ek dink hy het 'n goeie coaching team rondom hom. Ek moet vir hulle ook elkeen dankie sê vir, natuurlik vir die coaches dankie sê vir hulle inkoop en hulle harde werk. Ek is nogal demanding. So die tafel is reg gedek. Ek dink definitief Rory gaan, of ek hoop ons gaan die volgende stap ook neem. Uit die hart van my saak met my commitment by die Bokke, gaan ek nou die eerste 6 maande, gaan dit moeilik wees om hier day to wees, so, maar ek gaan probeer om daai ondervinding met hulle te deel soveel ek kan. So as having a look at the Kings, it's absolutely fascinating to see how Lionel, over the years, has never really been a guy that's genuinely fitted into any teams, but he's just made such a difference this year. But a lot of focus will probably be on with Mapimpi on Saturday, because he is becoming a teammate of yours pretty soon. So exciting player that's going to be playing, and then of course you guys are opposition this weekend. Yes, I think from the first press conference I've said that we're always focusing on our own game, on our own preparations, but I must give credit to the Kings. A guy like Lionel coming through, I'm very glad for him.
he's been travelling a lot, and now getting the freedom to play, to try anything. You can see he's got no pressure on him. He can actually do what he wants, and then a player like that stands out. The back three is very, very dangerous. It's a thing that we need to go look at, and they run the ball, and they're a real threat from the back. So, but yeah, credit to the Kings. I think they've turned all the negative about the Kings rugby into a positive, and they've really played great rugby. I think, like Coach said, maybe they are the favourites this weekend, and hopefully we can pressure them and let it be an entertaining game.